Game, game. Kenneth. Wala pa nga stretching si Kenneth. Nine. Sino bang wala sa kabila? Sino wala sa kabila? Sino pinalta ni Trey? To Mark? Venga! Sino pinalta ni Trey? Hindi sa amin si Trey, di ba? Second game. May isang din dumating eh. Ah, yung plus ni Kyle. Ah, okay, baka late na. 6-4! 9 minutes lang naman. Parang 18 minutes lang. Tira, Rodiver! Pick! Yan! Tira to eh! Nice pick! Uy! Ganda! Sayang! Ganda! Nine. 5 4 Paano lang dyan?
Nice one. All six, all six. All six. Nice one. Six. Traveling. Yari! 11-6. 11-6. Nice shot. Nice shot, Kyle. Kapos. Nice pass. Ganda. Nice one, RC. 11-8. Sila. Nice one, Dwayne. Woo! 13-8. Tama. 13-8. 13-8. Pwede mo, RC. Boss, wala. Huli. Pinten. Bigyan yung pick, si Rodiver. Tira, Kyle. Yan na, bang bang. Foul. Oh, game. Ayan na! Takbo! Push! 2 minutes, ha? 2 minutes. Bola. Bigay na, Rod. Shot clock, 9. Labas. 3! Wala, pinilit. Shot clock. Shot clock. Good. Foul daw, foul. Oh. Ayan na. Benga. All. Wala. All. All 30 na. 1 minute. 1 minute. Nice one, Kyle. Ganda. Tira. Nice pass, Kyle. Huli. Tira, Kyle. Wala. 1 minute, ha? Ah, grabe.
1 minute, 1 minute. Dalawa lang. Sila, dalawa. Counted. 47 seconds, ha? 15-13. 15-13, dalawa. 47, ha? Bint lang. Clock 10. Bint clock, 30 seconds. Uy! 18 seconds, ha? 18 seconds! Ayun na. 10 seconds. Bint clock. 9. 5. 4. Ano, white? Woo! 15-19, ha? Di ba? Huli. Eh! Dead ball, dead ball. 15-19, ha? Ani, Moy. Shot clock. Ali. Yo! Nice one, Rodover. Ito, 16-19. Anong pangalan ng app niya? Ganda. Pero parang same, no? Parang same yung meron, ha? Pero parang mas madali ito, eh. Oo nga. Hindi pa akong bata, eh. Oo. Okay lang yun. Alam natin yan. Yung maabot, eh. Pinagdaanan natin yan. Bago lang ulit ako. Bago ulit, congrats. Kaya ka pala nawala. Wala, 2 weeks, eh. Ah, Kaya lang, every dalawang oras ko ulit. buti nga 2 weeks lang eh. Kasi, 2 weeks pa lang yung ano, bata. hindi, I mean, buti nga 2 weeks sa kalaro ka na. Second baby? Kasi kaya. First baby, parang tatlong buwan ako hindi naglalaro. Pangalawa na. Kaya may experience. 2 points lang, 2 points. 2 points, 2 points ha? 2 points, 2 points, 2 points. 21-16. Ay! Sub na, sub! AJ! Sorry Dave, sorry Dave. Dave, parang mas ka. MC, ang mahirap lang dyan yung monitor. Oh, yun nga. Nakaharap ka. Oh, yun nga. Kung magawa natin paraanan na may monitor, mas madali to. Tira kayo! Sushoot din yan! Kasi yung sa laptop, ang trabaho eh.
Ano score, Dave? 16 kayo ito ah. Hindi, tsaka magaling sila mag-rebound. Si Kenneth di maka-rebound eh. Nagugulat ako eh. Kakatulong ni Kenneth eh. Sabi ko bakit ganun? Hindi makakuha ng bola si Kenneth sa ilalim. Tira! Tuwing! Sige! Shot clock! Yan na, dalawa na. Yan na. kayo malaki. Nice one! Eh! Eh! Buhat eh. Yun lang! Long lang, AJ! Push, push! Bigay! Ay, sorry. Sorry. Kenneth, kuha! Yan! Tira, Kyle! Bang, bang! Naka-ready na sa score, ha? Ayun o, daming kuha ni Kenneth eh. Ayos na, nabuhay na si Kenneth! Shot clock! 8 7 Counted! Counted! Tatlo na lang! Yun lang! Lima lang! Pasa ba yun? Pasa? Pinasa? Wala! Wala pa shot clock, ha? Wala pa. Yan, start. Eh, kanina foul eh. Kaya na yung 14. Ah. Hindi, I mean doon ba? Sa inbound. Pero ganda ng pausa mo rin. Pasa ba? Back pass. Gusto nila palpalin eh. Ba? Dapat... Tira, Kyle! 6 Tumawag! Bigay! Labas niyo agad! Oh, diba? Nag-uusap pa. Pag... Oh! Steal! Last 3 na yun. Atay! Ay, di na shoot. Last ilan na? Last 3 yung block. Oh, last 3 yung black, ha? Oh! Tawag! Labas agad pag foul. Last 3 yung dart! Last 3 dart. Bilis, oh. May ano sila eh, may rebound sila eh. Nice game. Ay, wala, diretso yun. Yo! Pito lang! Pause lang, pause lang. Ilan shot lang? 15 seconds. 15 seconds! Go! Nice one! Woo! Hindi mahaba pa, depensa! Yun lang. Last one, Dart! Last one dart. Galing! Baba! Ba, 5! Baba! Depensa! Depensa nyo! Foul! Tumawag! Bigay! Ayan na. English! Yun lang. Ay! Si Rodomer nabubuhayan eh. 5 na lang, 5! Sige! Nice one, counted. Foul si RC. Last one, Dark, ha? Sige, kaya yan! Foul. Tumawag, foul! Ayan. Give the ball, Sige, kaya! Foul! Rodomer, English! English! AJ, English, ha? English. 2 minutes.
Lima lang, lima ha. 2 minutes. Lima lamang. Last one, Dart! Last one, Dart. Tira, Kyle. Yan na! Shit! Nice. Yan na, tatapusin na. Tumatakbo. Sayang. Habol kayo eh. Nice game. Ay! Ganda depensa nyo. Ayaw pa tapusin eh. 2 minutes pa daw. Hindi, maganda. Foul! Naiinis na. Tira. Hindi, Go! hindi makasabay. Push! Nice D! Nice D! Nice D! Nice D, nice D. Nice D.